بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. کل پی ڈی ایف تھوڑی لیٹ بھیجی، لیکن بھیجی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. اور اس کے اندر سارا تھیوری میں لکھا ہونے کے بعد کہ جملہ اسمیہ کیا ہے، کس طرح سے آپ نے چھپا ہوا ہے یا اس کو ڈھونڈنا ہے، وہ ساری باتیں تھی. اور پھر لاسٹ کے اندر کچھ کوشچنس تھے جس کے ذریعے مطلب جس میں آپ کو بتانا تھا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں. تو اس کے اندر 7 کوشچنس تھے یا 7 پریکٹسنگ کوشچن تھے جن کو پڑھنے کے بعد آپ کو بتانا تھا کہ بھائی یہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہیں تو کیوں ہیں، ہم نے اسے کیوں جملہ اسمیہ کہا. تو ایک ایک کر کے پہلے وہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے، کیونکہ وہ جب کر لیں گے ہم تو اس سے ہمارا جو سبق ہے وہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلا ہے اولئک. ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے؟ اور ایک اور چیز، جیسے ایک بار بریک چین میں بریک آ گیا نا تو وہیں پر ہی ہم ہے لگا دیں گے. اب جہاں جہاں پورے سینٹینس میں اگر بار بار آ رہا ہے تو بار بار نہیں لگائیں گے، سینٹینس میں ایک بار ہی ہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی انویزیبل ہے کو ڈھونڈنا ہے. ایسے نہیں کہ جہاں پر بھی بریک ان دا چین آ رہا ہو ہم سب جگہ ہے لگا دیں، نہیں از لگا دیں، نہیں. جب پہلی بار آ گیا تو وہیں پر ہی اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اولئک علی ھدی من ربہم. مناف بھائی، کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو یہاں پر چین جو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ بریک ہو رہی ہے. اس کی ایک تو بریک ان دا چین ہے، اور بریک ان دا چین کون سا والا ہے کہ اسم الاشارہ تو آ رہا ہے لیکن اس کے بعد مشار الیہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. اعلیٰ اور ہدن میں کوئی ریلیشن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر تو 2 زبر ہے. ہاں، تو ہدا جو لفظ ہے ہمارا وہ کون سا ہے؟ نان فلیکسیبل الفاظ. ہم نے جب آپ کو بتایا تھا کہ اکثر الفاظ جو یا پر ختم ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ نان، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ہدن، اس طرح سے. تو یہ نان فلیکسیبل الفاظ ہے. تو ان میں تو آپس میں کیا ہے؟ ریلیشن. اعلیٰ اور ہدن میں کیا ریلیشن ہے؟ جار مجرور کا. ٹھیک ہے. پھر ہدن اور من میں کوئی ریلیشن ہے؟ ہم نے جو ریلیشن پڑھے ہیں اس میں حرف اور اسم کا ریلیشن ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں کیا ہے؟ حرف پہلے آئے گا بعد میں اسم آئے گا. لیکن یہاں تو اسم پہلے ہے حرف بعد میں. یہاں پر بھی من ربہم میں کوئی ریلیشن؟ ربہم ایک الفاظ ہے، 2 الفاظ ہیں؟ 2 ہیں. کون کون سے؟ ربی پلس یہ رب. اسم کے بعد اگر اٹیچ پروناؤن آ جائے تو کون سی اسٹرکچر بنتی ہے؟ مضاف مضاف الیہ. 100% جب بھی اسم سے کوئی بھی اٹیچ پروناؤن آ رہا ہوگا، اسم کے بعد اٹیچ پروناؤن آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسٹرکچر کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اور یہ اضافہ جو ہے کلیکٹیولی کیا ہے؟ مجرور کس کی؟ جار کی. تو من ہمارا حرف جار
اور रब्बिहिम हमारा कलेक्टिवली जो कि इदाफा है, ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, मुदाफ इलैही, मजरूर होगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर हमारा आ गया इज या आर। वो जिन पर उनके रब की रहमत है, इस तरह से तर्जुमा हो जाएगा। तर्जुमा हम बाद में सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अभी हम बस देखते आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है या नहीं। तो हाँ, ये जुमला इस्मिया हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ब्रेक इन द चेन आ रहा है। एक और ब्रेक है, लेकिन हम हर जगह इज एन आर लगाएंगे। जब एक बार आ गया तो इसका मतलब वो जुमला इस्मिया हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, पहचान में आया कि हमने इसको जुमला इस्मिया क्यों कहा। रेस करते हैं इसको। अब तक हम एक एक अल्फाज या दो अल्फाजों पे बात कर रहे थे, अब हम पूरे सेंटेंस पर बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद है सेकंड एग्जांपल हमारा, वलहुम अज़ाबुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीमुन। अनस, क्या ये जुमला इस्मिया है या नहीं है? जो ये वाव है ये हुरूफ अतफ है, वो जो कस्मिया था वाव कस्मिया हुरूफ जार वो नहीं है। ठीक है, तो ये गायब। लाम भी जो है आप बताइए क्या है? जर है। तो हमने जब याद किया था क्या किया था, बी ता, ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने आपको हरकत बताई थी, बाता काफला वाव मिन फियाना हत्ता इला। तो बा जो है हमेशा जेर के संग आएगा और ता भी ता जबर के साथ आएगा, बा ता काफ भी जबर के साथ, लाम जो है वो जबर के साथ भी जेर के साथ भी। जबर के साथ कब आएगा, जेर के साथ कब आएगा? जब भी अटैच प्रोनाउन के साथ वो लाम आ रहा होगा तो जबर के साथ आएगा। ठीक है, और अगर दूसरे अस्मा के साथ आ रहा है तो जेर लगी रहेगी, अक्सर ऐसा रहेगा आपको। तो यहाँ पर ये ला वही जो हमने हुरूफ जार में याद किया था वही लाम है। और भी लाम होते हैं लेकिन ये वो दूसरे लाम नहीं है, बल्कि जो हुरूफ जार में हमने याद किया है वो है। तो ला और हुम का कोई रिलेशन है आपस में? क्या रिलेशन है? तो ये तो हो गए हमारे जार, ये हो गए हमारे मजरूर। अब जार मजरूर, ये जो मजरूर है इसका रिलेशन अज़ाब से कुछ है या नहीं है? हमने पढ़ा था कि भाई ये प्रोनाउन जो होते हैं, अटैच प्रोनाउन अगर आ जाए क्या नाम से, अगर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आ जाए तो वैसे सेंटेंस हो जाता है, लेकिन अटैच प्रोनाउन भी आ जाए तो अटैच प्रोनाउन अपने आगे वाले इसम से या हर्फ से रिलेशन बना लेता है, बाद वाले इसम से रिलेशन नहीं बनाता। अगर से इदाफा के अंदर आ रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली रिलेशन नहीं बना पाता। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा चेन में क्या आ गया, ब्रेक आ गया। और अज़ाब नज़ीर में कोई रिलेशन है? क्या है? मौसूफ सिफत। देखिए अब हमें करना नहीं पड़ रहा है, हम देखते ही पहचान पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ाबुन अज़ीमुन क्या है, कैसे है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले रफा सिंगुलर, क्योंकि पनिशमेंट इसका तर्जुमा होता है, ब्रोकन प्लूरल है नहीं। और फीमेल होने के लिए वो जो चार शराइत हैं, लास्ट के अंदर ता मरबूत आ रहा हो, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, तीनों ही चीजें गायब। बॉडी पेयर का नाम है नहीं, और ब्रोकन प्लूरल है नहीं, और स्टोरी के अंदर अजाब लफ्ज है नहीं। तो क्या है, कॉमन है या प्रॉपर? तो ये जो तनवीन है ये हमें बता रही है कि ये क्या है, कॉमन। सेम इसी तरह से अजीम के मायने होते हैं ग्रेट, बहुत सौदा, बहुत बड़ा। तो वही एराब की बात करें तो रफा, तर्जुमा नंबर की बात करें सिंगुलर, फीमेल होने की कोई क्वालिटी इसके अंदर मौजूद नहीं है तो मैस्कुलिन, और टाइप की बात करें तो कॉमन, और इसी तरह से मुख्तसर।
तो वलहुम उनका तो रिलेशन है आपस में जार मजरूर, लेकिन लहुम और रज़ाब व नज़ीम जब आ रहा है तो बीच में रिलेशन क्या है, मुनक़ते हो रहा है, तो फिर ये क्या नहीं होगा, फ्रेगमेंट्स नहीं होगा बल्कि सेंटेंस ही होगा। सेंटेंस भी कौन सा, जुमला इस्मिया, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि अभी हमने दो जो एग्जाम्पल करे उनमें कहीं भी कोई फेल आया नहीं आया, सारे क्या हैं, इस्म और हर्फ, इस्म और हर्फ, इस्म और हर्फ। ठीक है, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है सभी को कि इसको हमने जुमला इस्मिया क्यों कहा? अरे एक ही रह गए। हाँ बेनिश, स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज कट रही है। जो भी समझाया गया वो समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया है, ठीक है। बस हम ये कर रहे हैं, हम पहचान रहे हैं क्या ये जुमला इस्मिया है या नहीं है, और उसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर ब्रेक आ रहा है चेन में, या जो इसमें आपस में जो रिलेशन बनाते हैं उसकी चेन में अगर कोई फर्क आ रहा है तो क्या होगा, जुमला इस्मिया होगा। चलिए आगे चलें। ठीक है, इतना समझ में आया? एक एग्जाम्पल और मैं करा दूं, फिर दो एग्जाम्पल जो होंगे वो, उसमें से एक का जवाब तो बेनिश बाजी देंगी और एक का जवाब आयशा। तो अच्छे से समझें क्या बताया जा रहा है। ओहो माशाल्लाह। अल्लाह क्या लिखा है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्दी। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है सेंटेंस में, लफ्जुल जलाला। लफ्जुल जलाला, और लफ्जुल जलाला भी इसम है, नूर भी इसम है, लेकिन 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 क्या नूर का लफ्जुल जलाला से कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है, कैसे? नूर अकेला है क्या? तो पहले वो तो पूरा कर लें हम, मैच कीजिए। नूर समावाती, नूर समावाती क्या, इजाफा। नूर जो है वो हमारा मुदाफ, क्यों मुदाफ है भाई? क्योंकि लाइट है और अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है। अस्समावाती हालत जर के अंदर है, तो हमारा क्या हो गया, मुदाफ इलैहि। ये जो वाव होता है ना, ये वाव अतफ है, ये क्या करता है, दो को जोड़ता है। यहाँ पर अल अर्दी हालत जर में है या नहीं है, तो ये कनेक्टर का काम कर रहा है। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया कनेक्शन का काम करता है, इसलिए इसका तर्जुमा भी अपन और करते हैं। तो ये मुदाफ इलैहि सिर्फ अस्समावाती नहीं है बल्कि अल अर्जी भी है, क्योंकि अल अर्जी भी हालत जर के अंदर आ रहा है। और सिर्फ यही रीजन हो सकता है क्योंकि ये मुदाफ इले हो तभी, क्योंकि जार होने के लिए कितने रीजन बताए गए हैं आपको, दो रीजन। एक तो क्या हुरूफ जर सामने आ रहा हो, या फिर मुदाफ इले हो। तो यहाँ पर हुरूफ जर तो सामने आने रहा है, ये वाव हुरूफ जर है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मुदाफ इले का जो
मुदाफ जो मुदाफ इलैह जाता है ना, तो यहाँ पर एक मुदाफ इलैह नहीं है बल्कि कितने मुदाफ इलैह हैं, दो मुदाफ इलैह। तो अल अर्दी भी क्या हो जाएगा, मुदाफ इलैह। और हमने क्यों कहा कि अल अर्दी भी मुदाफ इलैह है, क्योंकि अल अर्दी जो है हालत जर के अंदर है, और ये वाव का काम ही यही होता है कि जिससे पहले जो इस्म आया है उसका अफेक्ट या उसको अपने उसके बाद आने वाले इस्म से जोड़ते। तो अस्समावाति वल अर्दी क्या हो गया, दोनों कलेक्टिवली क्या हो गए, मुदाफ मुदाफ। तो नूर तो मुदाफ हो गया और ये क्या हो गया हमारा अस्समावाति वल अर्दी मुदाफ इलैह। अब हम आपसे पूछें कि भाई इनका वो क्या है, इदाफा की चारों प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, भाई जो मुदाफ की चारों प्रॉपर्टीज हैं वही इदाफा, क्योंकि मुदाफ की हम प्रॉपर्टी जाने। पहली क्या है, रफा, सिंगुलर, फीमेल होने की कोई कैरेक्टरिस्टिक, नूर का मतलब नाइट होती है, ठीक है, तो ब्रोकन प्लूरल भी नहीं है इसलिए सिंगुलर ही है, फीमेल, और कॉमन है या प्रॉपर, ओहो मेल, तो कॉमन है या प्रॉपर, क्यों है प्रॉपर, क्योंकि मुदाफ इलैह जो है वो क्या है, प्रॉपर। तो ये हमारी किसकी क्वालिटीज हो गई, इदाफा की, ठीक है। अब लफ्जुल जलाला के बारे में बात करें तो अब यहाँ पर क्या सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, ये तो क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया। यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या हुआ, फॉर्म नहीं हुआ। अल्लाहु नूरुस समावाती, क्योंकि कहीं पर भी ब्रेक में चेंज नहीं आ रहा। लफ्जुल जलाला नूर से कनेक्टेड, नूर समावाती से कनेक्टेड और समावाती वल अर्दी आपस में कनेक्टेड, तो कहीं पर भी चेन के अंदर क्या नहीं आ रहा, ब्रेक आ रहा है, ब्रेक नहीं आ रहा है। लफ्जुल जलाला, और अब इसको और कर ले तो हम लफ्जुल जलाला हमारा मौसूफ, और बाकी ये नूरुस समावाती वल अर्द पूरा का पूरा जो हमारी इदाफा की कंस्ट्रक्शन है ये क्या है, सिफत। तो कहीं ब्रेक आया है, नहीं आया, तो यहाँ पर ये क्या है, जुमला इसमें नहीं है बल्कि क्या है, फ्रेगमेंट है। ये बात समझ में आई आप दोनों को, ये क्यों फ्रेगमेंट है और जुमला इसमें नहीं है। नहीं समझ में आया या आया, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल ये जानने की कोशिश की थी कि भाई हम जुमला इसमें को किस तरह से पहचाने, और उसका रूल आपको क्या बताया गया था, उसका रूल आपको ये बताया गया था कि अगर अस्मा के अंदर रिलेशन टूट रहा हो, ताल्लुक मुनक़ते हो रहा हो, तो फिर आप क्या कहेंगे कि यह जुमला इस्मिया है, ठीक है। फिर एक तो चीज ये थी, ये शॉर्टकट है। फिर एक हमने बड़ी चीज करी थी, वो क्या की थी कि भाई अगर प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आ रहा है, तो उसके बाद भी जो होगा, अगर उसके बाद वो किसी सेंटेंस के अंदर आ रहा है तो हमेशा जुमला इसमें ही होगा। हुर्फ़े नसब इसमें हा आ रहा है, वो भी जुमला इसमें ही फॉर्म करेगा। एक तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि नहीं, पहले हमने फिर वो इस्मुल इशारा मुशारुन ले वाली बात करी थी, जो हमने पहला एग्जाम्पल करा कि इस्मुल इशारा के बाद अगर अलिफ लाम वाला इस्म नहीं आ रहा तो वो भी सेंटेंस होगा। फोर्थ चीज हमने आयशा बाजी ये पढ़ी थी कि अगर प्रॉपर के बाद, प्रॉपर इस्म के बाद कॉमन इस्म आ जाए तो वो क्या होगा, सेंटेंस फॉर्मर होगा, क्योंकि प्रॉपर और कॉमन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। हमने यही चीज यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करी। हमने देखा कि क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आ रहा है कि भाई हम कह सकें कि ये जुमला इसमें हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन तो कहीं नहीं आ रहा, तो एक चीज उसको गायब करा हमने। क्या हरफे नसब और इसमो हाँ आ रहा है जो हम कह सके कि यहाँ पर जुमला इसमिया फॉर्म हो रहा है, नहीं जी, वो भी नहीं आ रहा है। तीसरी चीज हम ये देखें कि भाई अस्माउल इशारा आ रहा है और उसके बाद अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि भाई जुमला इसमें है। क्या वो वाली चीज यहाँ दिख रही है सेंटेंस में, वो भी नहीं दिख रही। फिर उसके बाद चौथी चीज ये है कि भाई प्रॉपर इसम आ रहा हो और उसके बाद कॉमन इसम आ रहा हो, तो हमने देखा कि शायद ऐसा हो लफ्जुल जलाला क्या हो जाए, प्रॉपर इसम, क्योंकि नाम है, और नूरु समावाती वल अर्द ये क्या हो,
कॉमन हो जाए। लेकिन जब हमने नूर समावाती नूर को देखा तो हमें पता चला कि यार ये नूर अकेला नहीं है, नूर असमावाती के साथ मुदाफ मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन बना रहा है। शायद अर्जी से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसको अभी हम गायब कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ही नहीं, सिर्फ इतना है अल्लाहु नूरु समावाती। तो हमने देखा कि क्या लफ्जुल जलाला और नूर आपस में कनेक्टेड है। तो जब तक हमने मिलान करने की कोशिश करी तो हमें पता चला रहे ये नूरु समावाती आपस में कनेक्टेड है, तो इदाफा है, मुदाफ मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन है। और फिर हमें ये मैच करना है कि लफ्जुल जलाला और हमारा जो इदाफा है इसकी चारों प्रॉपर्टी मैच हो रही है नहीं हो रही। अगर चारों प्रॉपर्टी मैच हो जाती है तो फिर ये क्या हो जाएगा, मौसूफ सिफा कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। और अगर चारों प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती है तो फिर मौसूफ सिफा कंस्ट्रक्शन नहीं बनाएगी और चेन के अंदर ब्रेक आ जाएगा और हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि ये क्या है, जुमला इस्मिया है। लेकिन जब हमने नूर समावाती की स्टडी करना चालू की तो हमें पता चला कि भाई नूर का जो एराब है वो क्या है, रफा। नंबर जो क्या है वो क्या है, सिंगुलर, क्योंकि नूर का मतलब क्या होता है, लाइट, सिंगल लाइट की बात हो रही है, ठीक है। और जेंडर की बात करें तो कहीं से भी फीमेल होने के कोई चारों जो कैटेगरीज होती है उसमें ये फॉल नहीं कर रहा। और मुदाफ प्रॉपर कब होता है, जब मुदाफ इलैह प्रॉपर होता है। तो समावाती तो क्या है, समावातिन कॉमन, लेकिन असमावाती अलिफ लाम या अलिफ लाम लग गया तो क्या हो गया, ये प्रॉपर हो गया। तो इससे हमें पता चला कि भाई मुदाफ की जो चारों प्रॉपर्टीज रफा है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, प्रॉपर है। और जो मुदाफ की प्रॉपर्टीज होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जो मुदाफ की प्रॉपर्टी है वो ही कलेक्टिवली किसकी, इदाफा की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हमने इदाफा की प्रॉपर्टी किससे मैच करी, लफ्जुल जलाला से, और हमने पाया कि ये तो पूरी की पूरी मैच कर गई। ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, प्रॉपर के बाद कॉमन आ नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी चेन के अंदर ब्रेक नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ तो एक जो फ्रेगमेंट हमने पढ़ा था मौसूफ सिफा वो फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्रेगमेंट ही है, जुमला इस्मिया नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में, बेनिश कुछ आया जो बताया समझ में? आयशा बाजी आपको? थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अगला एग्जाम्पल करेंगे तो और आ जाएगा। इरेज करें जी। तो असल के अंदर हम क्या करना है, अभी तीनों एग्जाम्पल का जिस्ट क्या है, तीनों एग्जाम्पल का जिस्ट ये है कि सारे जो हम जुमले पढ़ रहे हैं वो उन सब में ही या तो इसम आ रहे हैं या हर्फ आ रहे हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, हम ये पता लगा रहे हैं कि क्या वो मौसूफ क्या वो फ्रेगमेंट है या जुमला इस्मिया है, क्योंकि इसम आपस में मिलकर फ्रेगमेंट भी बनाते हैं और जुमला इस्मिया भी बनाते हैं। और पहचानने का तरीका क्या है कि अगर रिलेशन फॉर्म हो रहा है तो फ्रेगमेंट है, और अगर रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब सेंटेंस। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ज़ालिका ईसा क्या लिखा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाइयों क्या ये फ्रेगमेंट है या फिर जुमला इस्मिया, तो क्या जवाब आएगा? बिनिश आप बताएं अब की बार, क्या ये फ्रेगमेंट है या जुमला इस्मिया, बताएं।
कैसे है, क्यों है? जालिका क्या है? अच्छा, आयशा आप बताएं, क्या जालिका इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है? आयशा आप बताइए। नहीं बताएंगे आप? मुनाफ, जालिका इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होता है क्या? तो इसमुल इशारा को इंडिपेंडेंट प्रोनाउन बोलते हैं। हाँ, ये पॉइंटर्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन नहीं है वो तो। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुम। कोई बात नहीं, आपसे याद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये क्या है? पॉइंटर्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन नहीं है। और पॉइंटर्स का क्या रूल बताया था आप लोगों को? ये हमारा पॉइंटर, आपने जवाब तो सही दिया कि ये जुमला इस्मिया है, लेकिन रीजन एकदम थोड़ा सा गलत हो गया। अब ठीक है, पॉइंटर हमने बता दिया, तो अब पॉइंटर है तो क्या हुआ? पॉइंटर तो आ सकता है, तो पॉइंटर तो फ्रेगमेंट बनाते हैं। ये फ्रेगमेंट क्यों नहीं बना रहा है? ये सेंटेंस ही क्यों बना रहा है? क्योंकि 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 अनस भाई क्यों बना रहा है ये? हाँ, सीधा सा रूल है, इस्मुल इशारा के फौरन बाद अलिफ लाम का आना शर्त है। अगर अलिफ लाम नहीं आ रहा, इसका मतलब वो सेंटेंस ही होगा, फ्रेगमेंट नहीं होगा। यहाँ पर चेन के अंदर क्या हुआ? ब्रेक। और हमें क्या नजर आया? इज। और इज जैसे नजर आया तो हमने क्या कह दिया? जुमला इस्मिया है, फ्रेगमेंट नहीं है। आई इतनी बात समझ में आई? अब तो आपको आइडिया तो समझ में आ रहा है ना, हम इन एग्जाम्पल के जरिए से क्या करना चाह रहे हैं? हम बस आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि भाई क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, ठीक है। अब जो अभी अपने एग्जाम्पल पढ़ा था ना, अल्लाह नूर समावाती, तो नूर समावाती का रिलेशन अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या था? मौसूफ सिफा का था। लेकिन नूर समावाती का आपस में क्या रिलेशन है? इजाफा का। इसी तरह से अब ईसा इब्न मरियम के बारे में बात करें हम, तो ईसा अलैहिस्सलाम, 4 प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रफा, नसब, जर। कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 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 नसब या जर होने के लिए किसी न किसी चीज का होना जरूरी है। क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज दिख रही है जो इनको नसब या जर के अंदर कन्वर्ट कर दें? नसब के अंदर क्या कन्वर्ट करेगी? हुर्फ नसब दिख जाए। हुर्फ नसब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हालत जर के अंदर होने के लिए किन 2 चीजों की जरूरत है? या तो इनके आगे हुर्फ जार लगा हुआ है, यही लगा हुआ है, या फिर ये मुदाफिल नहीं तो मुदाफिल कहां से होंगे? तो अब आप स्मार्टली क्या कहेंगे कि नसब होने का भी कोई रीजन हमारे पास नहीं है, जर होने का भी कोई रीजन हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास नसब और जर होने का रीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि नसब और जर नहीं है। क्योंकि जब अगर हमें रीजन ना मिले तो डिफॉल्ट पोजीशन जो है इसमें की वो क्या है? हालत रफा। ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम कितने हैं? 1 2 3? एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, उन जैसा तो कोई है भी नहीं। और लगा शुक्र, ठीक है। अब इब्नु मरियम का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है? बताइए। आप दोनों ऑनलाइन में से कोई बता सके, इब्नु मरियम आपस में कोई क्या है? कौन सा रिलेशन है? नाम क्या है उसका? चुप, वो बोल रहे हैं ना। हाँ आयशा आप बताएं, कौन सा रिलेशन है?
مطلب ریلیشن تو ہے لیکن ریلیشن کون سا ہے؟ کہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی کا ریلیشن کی تو بات نہیں کر رہے؟ وہ تو ہے. بینش آپ بتائیں کیا ریلیشن ہے ابن مریم میں گرامیٹیکلی؟ یار دیکھو نا, سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ, دماغ لگاؤ تھوڑا سا. ابن اسم کا اسم ہے, اسم لائٹ ہے, الف لام نہیں لگا ہوا, تو وہ اسم جو کہ لائٹ ہو اور الف لام نہ لگا ہوا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ دونوں میں سے بولیے. وہ اسم جو لائٹ ہو اور الف لام نہیں لگا ہوا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بتائیں گے ہم, اپنا علم اپنے تک ہی رکھیں گے. ارے آپ دونوں دیکھو ادھر, مطلب دیکھنا تو چاروں کو ہی ہے لیکن آپ دونوں مطلب آن لائن والے زیادہ دھیان دیں. کیا لکھا ہے یہ بینش عائشہ, کیا لکھا ہے یہ بورڈ پر میں نے؟ کتاب اللہ. کتاب ایک اسم ہے یا نہیں ہے؟ کتاب اسم ہے یا نہیں ہے؟ اسم ہے. اور اسم نارملی کیا آئے گا؟ ہیوی آئے گا, لائٹ آئے گا؟ کوئی بھی اسم نارملی لائٹ آتا ہے یا ہیوی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے, یہ تو یہاں تو جو کتاب لکھا ہوا ہے وہ لائٹ ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کیونکہ تنوین نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ نارملی جب بھی کوئی اسم آتا ہے وہ لائٹ آتا ہے یا ہیوی؟ بینش آپ متفق ہیں عائشہ باجی سے کہ کوئی بھی اسم آئے گا جو لائٹ ہی آئے گا, ہیوی نہیں آئے گا؟ یہ اختلاف اچھا متفق ہیں آپ. اللہ کی بندیوں, جو ہم نے چارٹ یاد کیا تھا وہ کیا یاد تھا؟ مسلمو, مسلمہ, مسلمی پہلے چارٹ یاد کیا تھا یا مسلمن, مسلمن, مسلمین پہلے یاد کیا تھا؟ پہلے تنوین والا ہیوی والا چارٹ یاد کیا تھا نا؟ ہاں تو اب ہمیں کیا بات, اوہو یاد آ گیا ہمیں. تو جو ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے نا اسم کی وہ ہیوی ہوگی. وزن کم کرنے کے لیے تو محنت کرنی ہوتی ہے نا, وزن, اور اگر محنت نہ کریں, لیٹے رہیں, سوتے رہیں, نارملی کیا ہوگا؟ وزن بڑھے گا. خاؤس ہو جاؤ, خاؤس ہو جاؤ. تو نارملی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے؟ موٹا ہونا, ہیوی ہونا. پتلے ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایکسرسائز کرنا, محنت کرنا, رسیاں کودنا, ادھر ادھر کرنا. تو اس کے لیے ہمیں ایفرٹ لگانا پڑ رہا ہے. تو لائٹ ہونے کے لیے کسی نہ کسی ریزن کا ہونا ضروری ہے, اور ہیوی ہونے کے لیے کسی ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ڈیفالٹ پوزیشن جو اسم کی ہے وہ ہیوی ہی ہوگی. لائٹ ہونے کے لیے ریزن ہوں گے, اور وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے ریزن ہیں؟ صرف 4 ریزن ہیں. کتنے ریزن ہیں؟ 4 ریزن ہیں, جس میں سے 3 آپ کو پتا ہے, 3 ہم آپ کو بتا چکے ہیں الحمدللہ. پہلا کیا ہے کہ وہ اگر اسم اگر مضاف ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ لائٹ ہونے کے لیے کتنے ریزن؟ 4 ریزن. پہلا ریزن مضاف, تو ہم عربی لکھیں گے, نہیں لکھیں عربی, مضاف. دوسرا ریزن پارٹلی فلیکسیبل اسما. کیوں؟ کیونکہ ان کو عربوں نے کیا کہا ہے کہ چلیے ہم آپ کو اپنی زبان میں شامل تو کر رہے ہیں لیکن 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 آپ کو ہیوی ہونے کی اجازت نہیں, آپ ہمیشہ لائٹ ہی رہو گے, ہم باری آپ ہلکے. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری ہے ہماری پارٹلی فلیکس. ٹھیک ہے. تیسری کیٹیگری ہم نے کیا پڑھی جب ہم پراپر اور کامن والی کیٹیگریز پڑھ رہے تھے؟ اگر کسی اسم کے آگے یا لگا ہوا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یا
समझे? तो ये लाइट होने की रीजन है। चौथा एक और रीजन है, वो बड़े हो जाओ तब पढ़ेंगे। तो आयशा बाजी, बेनिश, बिनिश, क्या करना है हमें? ये याद रखना है कि डिफॉल्ट पोजीशन इसकी क्या है? हैवी। लाइट नहीं होता इसमें। लाइट होने के लिए ये कुछ ना कुछ वजह होगी तभी वो लाइट होगा। तो यहां पर हमारा किताबु क्या है? हैवी है या लाइट है? तुम बिनिश हो? हैवी है ये। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। अरे 4 रीजन नहीं हो रहे अल्लाह की बंदी। ये देखो, ये जो है ना, ये सिंगल पेश आ रहा है। उन आता तो हेवी होता, ऊ आ रहा है तो लाइट है। सिंपल। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपने। जी 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 जी। तो हमारा क्या, वो आवाज ब्रेक हो रही थी ना, तो हमारा सवाल ये नहीं था कि किताब हेवी है या लाइट है। हमारा सवाल ये था नॉर्मली कोई भी इसमें हेवी होता है या लाइट। अच्छा, तो देखो अब आप ना सवाल पूरा अच्छे से सुना करें। और हमारी बेनिश ने तो ओहो पूरा समझ समझाने के बाद पहले किताबों को लाइट बता दिया और अब हेवी कर दिया। ओहो। चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो इतना कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, तो सीधा सीधा है, एकदम इजी पीजी। अब इतनी रिवीजन का क्या हासिल हुआ? हासिल ये हुआ कि अब हमें ये मालूम रहना चाहिए कि भाई जो भी इसम होता है वो डिफॉल्ट पोजीशन उसकी क्या है? हैवी। लेकिन ये किताब जो आ रहा है हमारा क्या है? लाइट। लाइट होगा तो कोई ना कोई रीजन होगा। 3 रीजन हमें पता है, या तो मुदाफ हो, या पार्टली फ्लेक्सिबल हो, या फिर इसम के आगे या लगा हुआ हो। या लगा हुआ नहीं है। या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। पार्टली फ्लेक्सिबल की हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, कौन सी? या तो नॉन अरेबिक नेम हो, किताब तो नॉन अरेबिक नेम है नहीं, या फिर किसी जगह का नाम हो। तो जगह का नाम भी नहीं है, किताब तो एक चीज का नाम है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? खत्म। बुम 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 बुम। ठीक है। एक क्या बच गया हमारे पास? मुदाफ। मुदाफ होने के लिए क्या जरूरी? मुदाफ होने के लिए जरूरी कि अलिफ लाम ना हो और लाइट हो, और बाद में क्या आ रहा हो? मुदाफ इलैहि। तो अलिफ लाम नहीं है, लाइट भी है, और मुदाफ इलैहि भी मौजूद है। तो कौन सी कंस्ट्रक्शन हो गई ये? बीनिश और आयशा, किताबुल्लाही कौन सा फ्रेगमेंट है? किताबुल्लाही कौन सा फ्रेगमेंट है? सवाल सुनाई में आ रहा है? जवाब दिमाग में नहीं आ पा रहा है ऐसा? अरे तो आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं क्या चीजों को? अच्छा, दिख रहा है? प्रॉपरली दिखाई दे रहा है किताबुल्लाही? किताबुल्लाही कौन सा फ्रेगमेंट है? बताइए। 5 फ्रेगमेंट पड़े हैं, उनमें से कोई एक है, पक्का है 100%। तो कौन सा है? बताइए। हम आगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं आगे जब तक आप लोग बताएंगे नहीं। अरे मेरे अल्लाह, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या है? क्यों है? बताओ यार, किताबुल्लाही पर अटक गए हम। पिटाई हो गई आपकी। क्या 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 आयशा आयशा, दोबारा बोलिए। फर्स्ट वाले का नाम क्या है?
اب جب یہ جملہ ہو جائے گا تو فریگمنٹ کیسے ہوگا؟ ارے اللہ، 5 فریگمنٹ پڑے ہیں. کتنے فریگمنٹ پڑے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ اضافہ پڑا ہے، دوسرا جار مجرور، تیسرا عرف نصب اسمہا، چوتھا ہاں کوئی بات نہیں، سیکوینس کم سے کم یاد تو ہوں. 5 کون سے سیکوینس تو اوپر نیچے کر دو. سیکوینس سے کیا کریں گے ہم؟ اسم الاشارہ مشار الیہ موصوف صفہ. اب کتاب اللہ ہی ہمیں ان 5 میں سے ایک بتانا تھا، اور توبہ توبہ توبہ. تو کتابوں بھی ایک اسم ہے، لفظ الجلالہ بھی اسم ہے. تو اب اس سے وہ جو 5 جو ہمارے پاس کیٹیگری تھی اس میں سے کیا ہوا؟ 3 ہی بچ گئی، 2 غائب. کیونکہ 2 کے لیے کیا ضروری ہے؟ حرف کا ہونا ضروری ہے پہلے، یا تو حرف جر ہو یا حرف نصب ہو. نہ حرف جر آ رہا ہے نہ حرف نصب آ رہا ہے، وہ دونوں ہی ایلیمینیٹ، غائب، بم. ٹھیک ہے، 3 بچ گئی. کون کون سی؟ موصوف صفہ، اسم الاشارہ مشار الیہ، اور مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب اسم الاشارہ مشار الیہ کے لیے اسماء الاشارہ جو ہم نے یاد کرے ہیں، ھذا ھذانی ھؤلائی ھذہ ھاتانی ھؤلائی ذالک ذانک اولئک تلک تانک اولئک، ان کا ہونا ضروری. وہ دکھ رہے ہیں یہاں پر؟ نہیں دکھ رہے. تو اب وہ 3 غائب، بچ گئے کتنے؟ 2. موصوف صفہ یا پھر مضاف مضاف الیہ. اب موصوف صفہ کے لیے کیا ضروری؟ چاروں پراپرٹیز کا میچ ہونا ضروری. کتابوں کیا ہے؟ رفع، لفظ الجلالہ حالت جر. پہلی پراپرٹی مس میچ ہو نہیں سکتا. لاسٹ پوسیبلٹی کیا بچ گئی؟ مضاف مضاف الیہ ہو. مضاف ہونے کے لیے کیا ضروری؟ ال نہیں ہو اور لائٹ ہو، اور بعد میں اسم آ رہا ہو حالت جر میں، وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف الیہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو فوراً مضاف کے بعد آ رہا ہو اور حالت جر میں اسم ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اسلامی بہنوں، ہماری عائشہ اور بینش، یہ ہمارا مضاف مضاف الیہ ہے فریگمنٹ. آپ کو نہایت پریکٹس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں اور ہم کتاب اللہ کا فریگمنٹ ہی نہیں بتا پا رہے ہیں، تو بہت تشویشناک بات ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم کتاب اللہ کا کیا فریگمنٹ وہ نہیں بتا پا رہے ہیں. تو سوچنے کا مقام ہے. ابھی کل پرسوں یہ جب ہم نے ٹیسٹ دیا ہے تو اس کے اندر بھی یہ والا شاید ہم نے ڈسکس کیا ہے. ایگزامپلس کے اندر یہی ایگزامپل ڈسکس کیا گیا ہے. جواب نہیں دے پانا صحیح علامت نہیں ہے، ہمیں جواب آنا چاہیے اس کا. یہ بہت ایزی کوشچن ہے، اور لٹرلی میں کیا نام سے کیا کہتے ہیں اسے، آپ کا مورل ڈاؤن نہیں کر رہا. یہ اصل میں بہت ایزی بہت بہت ایزی کوشچن ہے جس کا آپ کو جواب دینا چاہیے ہی چاہیے. ٹھیک ہے، خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آسانی کرے گا، چیزیں ہم سیکھیں گے. ڈن. تو بات چلی تھی کتاب اللہ کی، کس کی وجہ سے؟ ابن مریم کا اعراب کے بارے میں جاننا تھا ہمیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے ریلیشن. ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹے کے، سن کے. کس کے کیا ہوتے ہیں ابن کے معنی؟ سن کے. سن مطلب سورج والا نہیں، بیٹے والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابن، اور اس کی یہ بات یہ بات ماشاءاللہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ابن جو ہے اس کی نارمل فارم کیا ہوگی؟ ابنن. لائٹ ہے یہ، تو لائٹ ہونے کے پیچھے ریزن ہوگا کوئی نہ کوئی. تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آنا پارٹی فلیکسیبل اور ان کا آنا تو بہت ریل سا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لائٹ بھی ہے اور اس پر الف لام بھی نہیں لگ رہا. اب بات آئی مریم علیہ السلام کی. تو مریم جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم تو ہے. اب ہمیں کیا بتانا ہے؟ مضاف الیہ کے لیے کیا ضروری؟ حالت جر میں ہونا ضروری. تو یہ لیکن یہاں تو کیا ہے؟ او زبر ہے. تو یہ جر کیسے ہوگا؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ پارٹلی فلیکسیبل جو بھی اسم ہوتے ہیں وہ حالت جر میں بھی ان پر فتح آتا ہے لاسٹ لیٹر پر، اور حالت نصب میں بھی ان پر فتح آتا ہے. کیا؟ ہاں، تو حالت نصب کے اندر بھی فتح آئے گا اور حالت جر کے اندر بھی آئے گا. جیسے ہم نے کرا تھا نا، یاد ہو آپ کو، پارٹلی فلیکسیبل لفظ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو حالت رفع میں ابراہیم اور رفع
और हालत नसब में इब्राहिमा और हालत जर में भी इब्राहिमा। ई वाला ऑप्शन इनके अंदर पार्टी फ्लेक्सिबल के लिए नहीं होता, ठीक है। तो मरियमा जो है नसब या जर में से कुछ हो सकती, दोनों में से कोई हो सकती है, लेकिन क्योंकि मुदाफ इले वाली कंडीशन के अंदर आ रही है तो हमेशा जर ही होगी। तो इब्नु मरियमा क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है आपस के अंदर? मुदाफ इलैहि। तर्जुमा क्या होगा? सन ऑफ मरियम, ईसा सन ऑफ मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये सेंटेंस क्यों हुआ? क्योंकि जालिका का ईसा से कोई रिलेशन ग्रामेटिकली नहीं आ रहा है अलैहिस्सलाम, तो ये क्या हुआ हमारा फ्रेगमेंट वाली कंस्ट्रक्शन नहीं फॉर्म हो गया, बल्कि क्या हो रहा है? जुमला इस्मिया फॉर्म हो रहा है। जुमला इस्मिया आपको तभी समझ में आएगा जब हमारे फ्रेगमेंट्स सॉलिड होंगे। अगर हमें फ्रेगमेंट्स में दिक्कत आ रही है, फ्रेगमेंट्स हमारे कमजोर हैं, तो फिर हमें जुमला इस्मिया के बारे में चीजें समझने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि हमें क्या करना है? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अदरवाइज क्योंकि इतने सारे रूल्स हो गए, इतने सारी कैटेगरीज हो गई है, हम क्या होगा? भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। ग्रामर का उसूल है, अरेबिक ग्रामर का उसूल है कि आपको इसके अंदर चीजों को याद रखना ही होगा। बलागा में चीजों को समझा जाता है, ग्रामर में चीजों को याद किया जाता है। जब चीजें याद होंगी तो आप अच्छे से चीजें कर सकेंगे, चीजें याद नहीं है तो मामलात क्या हो जाएंगे? खराब। इसलिए मैं अब है ना क्या नाम से जो अपनी क्लासेस है ना, इसके अंदर मैं एग्जांपल आप लोग खुद करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये एग्जाम के अंदर भी थोड़ा सा महसूस हो गया था और आप लोगों के सवालों से भी कि शायद दिक्कत हो रही है। हमें कंसेप्ट समझ में तो आ रहा है, लेकिन हमें उसे अप्लाई करने के अंदर दिक्कत पेश आ रही है। और जब प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे डाउट है, हमारे कंफ्यूजन है, जो कि थ्योरी के अंदर इतने समझ में नहीं आते। तो अब से कोशिश ये रहेगी कि ठीक है टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल हम खुद ही करेंगे। ये दे आओ यार ऊपर एक बार, चलो मैं ही दे आता हूं। अम्मी, अम्मी ने नाना का फोन है, लो। क्या हुआ? किसका? जालिका ईसा इब्नु मरियम। बताओ क्या होगा तर्जुमा? सारे अल्फाजों के मतलब आपको मालूम है? हाँ माशाल्लाह। जालिका यानी वो ईसा इब्न मरियम, यानी मरियम के बेटे ईसा, वो मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो अब लास्ट के अंदर एक और एग्जांपल करके चीजों को इख्तिताम पर लेकर जाते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर हम ना के नाम से जुमला इस्मिया के क्या करें। अभी आपने ये जो मैंने प्रैक्टिस कराई है पीडीएफ के अंदर, ये सेंटेंस मौजूद है, दो और हैं वो आपने करने हैं, और उन दो नए को ही नहीं करना है, बल्कि ये जो पुराने वाले हैं ना, इन सबको भी आपने करना है, ठीक है। और जुमला इस्मिया पहचानना है, प्लस जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपने बतानी है, और वो जो क्या फ्रेगमेंट बना रहे हैं वो भी आपको बताना है। जिस तरह से जो चीज मैंने करी है यहाँ पर बोर्ड पर, वो आप लोगों को खुद ने करनी है इंशाअल्लाह ताला। कोई मसला नहीं आएगा, आसानी से हो जाएगी चीजें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। जी किस चीज का रिवीजन? अच्छा उसका रिवीजन क्लास, हाँ रिव्यू क्लास रख लेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन पहले आप खुद रिवाइज करके आइए, फिर रिवीजन क्लास रखेंगे अपन इंशाल्लाह। कोशिश कब रखें, रिव्यू क्लास कब रखें? क्या क्या
ہمارے مناف بھائی سے کہہ رہے روز تو رکھتے ہیں ریویو کلاس، روز ہی تو سارا ریویو ہوتا ہے. غلط بات بیک لیش آ جائے گا بھائی صاحب، ایسی باتیں نہیں بولتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ سنڈے کو رکھتے. سنڈے کو ہم یہ کیا کریں گے کہ چلو سنڈے بھی کھا جاؤ. آن لائن آپ لوگوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. سنڈے کو آپ لوگ گھر سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ شروعات. وہ جو بچے جن کا مس بھی ہو گیا ہے نا تھوڑا، مجھے بھی کیا ریکارڈنگ کرنی ہے. وہ کیا نام سے 7 کلاس ڈے 7 سے تو ریکارڈنگ، اس سے پہلے کی ریکارڈنگس نہیں ہے. تھوڑا سا ان کا جو ہوگا ریویو ہو جائے گا، اور باقی پھر میں اس کے اندر وہ جو 6 ایپیسوڈ ہے وہ بھی ریکارڈ کر لوں گا. تو ایسے مہینے 1.5 مہینے کے اندر وہ والی چیز بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سنڈے کو اسی ٹائم سیم ٹائم کے اوپر ہی، کیونکہ یہی ٹائم سب سے مفید ہے. اسی ٹائم کے اندر یہ ٹائم نہیں ہوتا تو اللہ جانے کلاسز کنٹینیو ہو بھی پاتی ہے نہیں ہو پاتی، لیکن الحمدللہ اللہ نے برکت کری اس وقت کے اندر. ہم اسی وقت کے اندر سنڈے کے دن ریویو لے لیا کریں گے جو چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ضرورت ہے وہ اس کلاس کو اٹینڈ کرے، نہیں ضرورت تو بھی کلاس کو اٹینڈ کریں، کیونکہ ہاں ٹھیک ہے نا. تو بعضکم من بعض، کوئی اور لینا چاہے تو لے لو. سب کو بلا لیجئے. کوئی دقت نہیں، کوئی اور بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. اس میں بیسک باتیں واپس سے ریپیٹ کر دی جائیں گی تاکہ برابر آ جائیں. پھر جب ڈے 6 تک چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم پھر آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیو کا ریفرنس دیں گے. پھر ریویو وغیرہ نہیں ہوگا. پھر آپ لوگوں کو ہارڈ ورک کرنا ہے. ہارڈ ورک یہ ہے کہ جو ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کرائے ہیں ان کو آپ بار بار سنیے، ان سے کنسیپٹ کو سمجھے، وہاں سے آپ کا ریویو ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ غلطی یہی کر رہے ہیں. یہ مناف اور انس کے لیے آسان اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک بار چیزوں کو سمجھ لیا ہے. آپ لوگوں کو ڈبل محنت کی ضرورت ہے. صرف یہ ہاں جی تو ان کو تو بینیفٹ ہے کہ انہوں نے یہ ابھی یہاں تک کہ جملہ فعلیہ تک صرف ورف تک بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے. آگے کے 20 دن جو ہمارے ہوئے نا، تو آگے کے جو 10 دن ہے وہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اتنا دقت نہیں آ رہی ہے. دقت آپ لوگوں کو اس لیے آ رہی ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے. تو آپ لوگوں کو ڈبل محنت کی ضرورت ہے. ہمارے مناف بھائی تو کیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں تو پیچھے ڈرائنگ بھی بناتے رہتے ہیں نہ، ہم بھی کرتے رہتے تو یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو چیزیں آتی ہیں. ہم کیا کریں، ہم یہ کہ ہم اس کلاس کو لینے کے بعد وہ نوٹس بھی پڑھیں اور واپس سے کلاس کا ویڈیو دوبارہ دیکھیں. کوشش یہ ہو ہماری ڈبل محنت کریں ہم، تو ہمارے کنسیپٹ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو لاسٹ کے اندر یہ ایگزامپل کر کے کلاس مجھے ختم کرنی ہے. بعضکم من بعض، تو بعضکم کا کیا ریلیشن ہے مناف بھائی آپس میں؟ ہاں ہاں، تو یہ بعد کون سا مضاف آ گیا؟ بعد. کوئی اسپیشل کیٹیگری پڑھی تھی اپن نے مضاف کی؟ اسپیشل مضاف بھی تو یاد کر رہے تھے. فوقا تحتا بعدا قبلا خلف ورا. اسپیشل مضاف 10 ورڈ ہم نے یاد کر رہے تھے، تو شاید یا تو اس کو تو میں نے باقاعدہ ڈسکس بھی کیا تھا بعضکم من بعض کو. تو بعد جو ہے ہمارا وہ کیا ہے، اسپیشل مضاف، اور اس سے اٹیچ پروناؤن ہو رہا ہے تو کیا کنسٹرکشن بن رہی ہے، مضاف مضاف الیہ. تو ان کا تو آپس کے اندر کیا ریلیشن ہے، اضافہ کا. ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ کو کلیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں، اضافہ. ٹھیک ہے، اب بعضکم یہ جو کم ہے اس کا من بعض سے کوئی ریلیشن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور شارٹ ٹرک کیا ہے کہ اگر حرف پہلے آ رہا ہے تو اس کا مطلب حرف بعد میں آ رہا ہے اسم کے، تو ریلیشن ہونے کے چانسز 0 ہیں، کیونکہ ہمیشہ حرف پہلے آئے گا بعد میں نہیں آئے گا. یہاں پر کیا ہو گیا ہمارا، بریک ہو گیا نہ. تو یہاں پر ہمارا مضاف مضاف الیہ، کم اور من مضاف مضاف الیہ بن نہیں سکتے، موصوف صفہ ہو نہیں سکتے، اسم الاشارہ مشار الیہ ہو نہیں سکتے. کم بیچارہ کوئی حرف ہے نہیں، وہ تو اس میں تو وہ جار مجرور حرف نصب اسمہ والی چیز بھی غائب ہو، تو کوئی ریلیشن نہیں ہے. بریک آ گیا چین کے اندر، مطلب از ہے اور سینٹینس ہے، فریگمنٹ نہیں ہے. من بعدین کا مطلب کیا، ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ من سن کے کچھ یاد آ رہا ہے؟ با تا کاف لام واو من فی عین علی حتی. تو من آیا نا، تو من کا مطلب
حروف جار میں سے ہے. اور بادن یہ جو حالت جر میں آیا ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ من حروف جار ہے, اس نے بادن کو بادن کے اندر تبدیل کر دیا ہے. تو ان کا آپس میں ریلیشن ہے, ان کا آپس میں ریلیشن, لیکن ان کا بیچ کے اندر کیا ہے؟ ایک دیوار حائل ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ تم میں سے کچھ تم میں سے ہیں. تم مطلب آپس میں ہی ہو, ایسے کہیں الگ الگ سے نہیں ہو. مرد و خواتین تم الگ الگ نہیں ہو کہ تم الگ, یہ الگ, سب برابر ہی ہیں, بس سب کی ڈیوٹیز تھوڑی تھوڑی الگ ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کریں. ایک اور چیز بتانی تھی مجھے, لیکن چلیے کوئی بات نہیں. بسم اللہ, کل آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے جملہ اسمیہ ہے کہ فریگمنٹ ہے. یہ آپ لوگ کل کر کے بتائیں گے مجھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.